Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, today the question is delegation, elements and its importance. Delegation क्या है? It is process of transferring authority from a superior to a subordinate. जब बिजनेस का साइज बड़ा होता है तो उसमें एक सुपीरियर होता है, बाकी सबॉर्डिनेट होते हैं. तो जो भी जैसे साइज बढ़ता है, छोटा कोई बिजनेस होगा वहाँ तो एक ही आदमी होता है, सिंगल मैन परफॉर्मेंस ऑल द टास्क्स. तो जब बिजनेस साइज बढ़ता है तो सुपीरियर होते हैं आधे आधे, तो आधे तो वो सबॉर्डिनेट होते हैं. जब ट्रांसफ़र होती है अथॉरिटी की, अथॉरिटी कहते हैं पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस, डिसीजन लेने का जो पावर है उसको अथॉरिटी कहते हैं. ये जब ट्रांसफ़र की जाती है फ्रॉम ए सुपीरियर, जो सुपीरियर हो गया है तो सबॉर्डिनेट, जो माता तो उनको ट्रांसफ़र की जाती है. किसके लिए? फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को ठीक तरीके से चलाने के लिए. मिसाल के तौर पर आप ये समझ लो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, वही काम नहीं करते हैं, वही हर मुल्क में नहीं जाते हैं, वही मार्केटिंग वही वो बेच चीज़ों को न बनाते हैं नहीं बनाते हैं, ये फिर तो ये बांटते हैं काम. ठीक है ना? वो काम ही नहीं बांटते, उसके साथ अथॉरिटी भी बांटते हैं. तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा बेटो एक आदमी कहाँ काम कर सकता है सारा, जबकि साइज ऑफ बिजनेस जो बड़ा होगा. अथॉरिटी तो शेयर करनी ही पड़ती है. मैनेजर जो अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को देता है वो उनको रिस्पॉन्सिबल गर्दानता है, रिस्पॉन्सिबल करता है. किसके लिए? कि आपको क्या जिम्मेदारी है, आपने ठीक तरीके से परफॉर्म करना है. जो असाइनेड काम होगा, जो सौंप दिया गया उसने काम, उसको तो ठीक तरीके से अंजाम देना है. तो अब जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको ऐसे ही काम करना है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली, एहसन अंदाज में उनको काम करना है जैसा कि वो चाहता है. जिसने डेलीगेट उनको अथॉरिटी की है उसके लिए वो उनको अकाउंटेबल भी करता है. उनको हिसाब दे होना पड़ता है उसके पास. मिसाल के तौर पर मिस्टर ए है, उसके माथा 4 आदमी हैं, उसने उनको अथॉरिटी दे दी आप 10,000 यूनिट्स पेन के बेच डालो एक हफ्ते में. तो वो चारों आदमी उनको डेलीगेट किया पावर मिस्टर ए ने, वो तो आंसरेबल होंगे उसी के पास, वो तो अकाउंटेबल होंगे, उनको हिसाब देना पड़ेगा मिस्टर ए के पास. हाईमैन सेज, ये एक इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं डेलीगेशन जो है ना ऑफ अथॉरिटी, ये क्या मियरली मीन्स का मतलब क्या है? महज ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट, सीधे जो सबॉर्डिनेट माता तो उनको देना है अथॉरिटी टू ऑपरेट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स, ताकि वो जो इनको लिमिट्स बताए जाएंगे, प्रेस्क्राइब किए जाएंगे, यहाँ से ही उनके अंदर अंदर वो उनको काम करना है. वो क्या हो गया? फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, उसके मातहत 4 आदमी हैं, उनको उसने बता दिया आप 4 आदमियों ने 10,000 यूनिट्स पेन बेच डालने हैं. अब प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स क्या है? 10,000 पेन. वक्त कितना? जितना वो देगा, मिसाल वो बोलेगा एक हफ्ते में, तो ये प्रेस्क्राइब्ड लिमिट हो गया. फिर एलिमेंट्स क्या क्या है? एलिमेंट्स आपको पता है, एलिमेंट्स भी कहते हैं, पार्ट्स भी कहते हैं, डायमेंशंस भी कहते हैं. इसके 3 ही पार्ट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं. किसके? डेलीगेशन के. तो अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. अथॉरिटी किसको है? पावर ऑफ टेकिंग, ये ऊपर भी मैंने बताया कि पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन. किस लिए पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन? जो ऊपर हायर अथॉरिटी के पास है वो तो शेयर करना है, नीचे लाना है उसको, इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स. इसको कहते हैं जो मातहत होंगे उनकी एक्टिविटीज, जो वो काम करेंगे बिजनेस में, वो किसकी हिदायत पर काम करेंगे? जो उनको जो उनको अथॉरिटी, जिसके पास उनको आंसरेबल होंगे, जो उनको क्या कहते हैं पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन जिसके पास होंगे. ठीक है ना? मिसाल मिस्टर ए है, उसके पास पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, उसके माथा 4 आदमी हैं, तो 4 आदमी की एक्टिविटीज वो किसकी हिदायत पर चलेगी? मिस्टर ए की हिदायत पर. अथॉरिटी वो पावर है जो इन्फ्लुएंस करता है कंडक्ट ऑफ अदर्स. जो बाकी 4 हैं वो कैसे बिजनेस में कौन सा काम अंजाम दे, ये तो मिस्टर ए बताएगा. इन्हें जो अथॉरिटी होती है, जो वो पावर होता है जो बाकी के कामों के कंडक्ट पर इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस में. दूसरा है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी. ये वो जिम्मेदारी है जो सबॉर्डिनेट को होती है
تاکہ وہ پراپرلی پرفارم کریں گے اسائنڈ ڈیوٹی، جو ان کو سونپ دی گئی ہے ڈیوٹی اس کو وہ اچھی طریقے سے انجام دیں. مثال کے طور پر آپ نے 10,000 پینز بیچ ڈالنے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر. دس از یور ریسپانسبلٹی ناؤ ٹو میچور the selling of 10,000 pens within the time, that means within one week. Responsibility without adequate authority creates dissatisfaction in a person. آپ نے فیولز میں بھی پڑھا ہے وہ پرنسپل آف مینجمنٹ، ہم نے وہاں بھی پڑھا ہے. سو جیسے جتنی ریسپانسبلٹی ہو اس کے برابر کیا ہونے، اس کے برابر یہ ہونا اتھارٹی بھی ہونی چاہیے بیٹو. تو ریسپانسبلٹی ہو لیکن اتھارٹی اس کی نہ ہو، اس سے ڈسسیٹسفیکشن ہوتا ہے. جو ملازم ہوتا ہے جو پرسن اس کو وہ مطمئن نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے سیلز مینیجر کو کہا کہ آپ 10,000 یونٹس پین کی خریدے، تو اس کے لیے جو بھی ڈیل کرنی پڑے گی وہ آپ خود کر لو. یہ ہو گیا اتھارٹی. مثال آپ کو ادھار دینا پڑے گا دے دو، آپ کو ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا دے دو. یہ نہیں ہماری طرف سے نہیں آپ نے تو 10,000 خریدنے یہ بیچنے ہیں، لیکن اتھارٹی اس کی کچھ نہیں کہ آپ ادھار دے سکتے ہیں، ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں، کیا کر سکتے. یہ ہو گیا. یہ بھی ہونا چاہیے ریسپانسبلٹی بھی، اینڈ سائڈ بائی سائڈ ہی مسٹ ہیو ایکول اماؤنٹ آف دس اتھارٹی. لاسٹ آف آل لاسٹ ایلیمنٹ از اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی جو حساب پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ پیٚوان دیُن. مٲلۍ دیُت رۄپیہِ 100 یَتھ آن یہِ چیٖز یَتھ آن اورٕ وَلہٕ سا دِس حساب. دِس اکاؤنٹیبلٹی. اَسہِ تھٲو مُلٲزِمَس ڈیوٹی ژےٚ چھی 10,000 پٮ۪ن کٕنٕنۍ ہفتَس اندر، ہفتہٕ بعد آو وَلہٕ دِ حساب کُنتھا. یہِ زَن وَنہِ نہ سُہ چھُ دوٚیِم کَتھ أمۍ کُن نہٕ مگر حساب ہٮ۪موس. وین اے سپیریئر assigns some work to a subordinate. جب ایک سپیریئر سونپ دیتا ہے کوئی کام اپنے ماتحت کو، وہ ماتحت جو ہے نا وہ آنسریبل ہوتا ہے اپنے سپیریئر کو، اس کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے اپنے سپیریئر کو اس کام کے سکسیس یا فیلئر کے متعلق. یعنی مثال 10,000 اس نے بیچ ڈالے یا نہیں، اتھارٹی جو ہے نا وہ ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے بائی سپیریئر ٹو ہز سبارڈینیٹ، اوپر سے نیچے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی از ایبسلوٹ، یہ ڈیلیگیٹ نہیں ہوتی ہے، یہ ڈیلیگیٹ نہیں. جو ذمہ دار ہوگا اسی کی ذمہ داری ہے. یہ کہیں گے میں نے اس کو دوسرے کو سونپ دی تھی یہ ذمہ داری، حساب اسی سے لے لو. نہیں بھائی، حساب جس کو دینا ہے اسی کو. یہ تو ڈیلیگیٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں اتھارٹی ڈیلیگیٹ ہو سکتی ہے لیکن اکاؤنٹیبلٹی ڈیلیگیٹ نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو آپ کو ایسے فار ایگزامپل ایک مارکیٹنگ مینیجر ہے، اس کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے سیل کتنی کرنی ہے 25,000 کمپیوٹر کی 2018 میں. لیکن مارکیٹنگ مینیجر نے کیا کیا، اس نے یہ کام سونپا، نے ڈیلیگیٹ کیا یہ کام ڈپٹی سیلز مینیجر کو جو اس کے ماتحت ہے. ڈپٹی سیلز مینیجر نے صرف 20,000 کمپیوٹر بیچ ڈالے. اس کیس میں کیا لگتا ہے کون جواب دے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ڈپٹی سیلز مینیجر. نہیں بھائی، ایبسلوٹ جس کی ریسپانسبلٹی ہے وہ ہے مارکیٹنگ مینیجر کی، اس کو وہ اکاؤنٹیبل ہے اگرچہ اس نے ڈیلیگیٹ اتھارٹی کی ہے اپنے ڈپٹی کو. پھر امپورٹنس کیا ہے؟ یہ ڈیلیگیشن کیوں ضروری ہے بیٹو؟ یہ سیدھی بات ہے، پرنسپل کیا پورے انسٹیٹیوشن کو چلا سکتا ہے؟ ہاں. مثال کے طور پر ہم نے مڈ ڈے میلز کے لیے کچن بنانا ہے، کیا وہ وہی کرے گا؟ ادھر سے وائٹ واش اسکول کو آ گیا وہی کرے گا. ادھر کیا کہتے ہیں یہ خیال رکھنا ہے اسکول چلے، آفیسر آ گئے ان کو اٹینڈ کرنا ہے، میٹنگ اٹینڈ، کیا ایک ہی جگہ یہ ایک ہی کرے گا. بل بنانا ہے وہی کرے گا، کیا وہی پڑھائے گا بچوں کو؟ نہیں. ہی ہیز ٹو شیئر دس ریسپانسبلٹی. تو اس لیے جب یہ ڈیلیگیشن افیکٹو مینجمنٹ مؤثر انتظام ہوتا ہے بزنس میں، کیونکہ ورک جو ہے نا ورک لوڈ آفیسر کا اس سے کم ہوتا ہے. جو ڈیلی روٹین پر جس کو فیصلے وہ کام ہوتے ہیں وہ شیئر کرتا ہے، وہ کن کو دیتا ہے؟ اپنے سبارڈینیٹس کو. اس کی وجہ سے اٹ انیبلز them to concentrate more on the diversification and expansion of business. بزنس کے پھیلاؤ کے لیے، بزنس کی ترقی کے لیے، ڈائیورسفائی کے لیے اس کو کیا کرنے ہیں، بہت اس کو ٹائم ملتا ہے وہ اس پر کنسنٹریٹ کرے. بات آپ کو سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ اس کو کیسے بزنس ترقی کر اس پر پھر دماغ وہ لگاتا ہے، کیونکہ ڈیلی چھوٹے چھوٹے کاموں کا وہ پاور آف ٹیکنگ ڈیسیجن وہ اس نے سبارڈینیٹ کو دے دی. دوسرا ہے
एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, इसलिए एम्प्लॉइज डेवलपमेंट भी होती है। ये क्यों ज़रूरी है एम्प्लॉय डेलीगेशन की? डेवलप को तरक्की, एम्प्लॉइज गेट्स मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। हर एम्प्लॉय के पास एक टैलेंट हुनर होता है, वो हुनर यूटिलाइज होता है। क्रिएटिविटी होती है, कैसे काम निभाए, ये एक टैलेंट हर एक के पास होती है, वो यूटिलाइज होती है, इस्तेमाल होती है। इससे क्या, उसकी स्किल बढ़ती है, हुनर बढ़ती है। इससे क्या होता है, फिर फ्यूचर में कम्प्लेक्स जो मुश्किल काम हो उनको भी वो अंजाम दे सकता है। कोई प्रॉब्लम उस एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट होता है। ये डेलीगेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो सबॉर्डिनेट हैं उनको जब हम सफिशिएंट काफ़ी अथॉरिटी दे देते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं होती है अपने सुपीरियर के पास बार बार जाना, हमें इसके बारे में फैसला दे दो, ऐसा मसला हो गया क्या करेंगे, तो वो तो फैसला लेते हैं क्विक, ठीक है ना, टेकिंग डिसीजन कंसर्निंग ऑफ रूटीन मैटर्स, क्योंकि उनको रूटीन मैटर के मतलब खुद करना है फैसला, उसलिए क्विक एंड बेटर डिसीजन। क्यों जरूरी डेलीगेशन? ऐसे क्विक और बेटर डिसीजन हो सकते हैं बर वक्त। चौथा है बेटर कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन आपको पता है एलिमेंट्स के कितने पार्ट्स हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, हेल्प। इससे क्या होता है, जब ये तीन एलिमेंट्स होते हैं टू डेवलप पावर, पावर भी डेवलप होता है, ठीक है ना, नहीं सॉरी डिफाइन। इसमें जो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन है इसमें तीनों चीज़ें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये डिफाइन, ये इनमें डिफाइन होता है पावर किसका कितना है, कितनी ड्यूटी है और आंसरेबिलिटी किसके पास है, ये डिफाइन होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, एक रबत रहता है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बनती है। आप कहेंगे ये क्या बोलता है, देखो पहले मैं समझाऊंगा पावर, ड्यूटी और आंसरेबिलिटी कैसे। ड्यूटी फॉर एग्जाम्पल हमने मार्केटिंग मैनेजर को बोला कि 25,000 कंप्यूटर आपने बेचने हैं, दिस इज ड्यूटी और वी कैन से दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब कैसे बेचोगे, क्या किसी वक्त आपको डिस्काउंट मत देना पड़ेगा, इसके मुतालिक अगर हमने उसको दे दिया पावर तो इसको कहते हैं पावर, यानी उसको हमने अथॉरिटी दे दी, इसको कहते हैं पावर। कैसे बेचोगे डिस्काउंट दे के, तो आ गया पावर। अकाउंट और आंसरेबिलिटी, फिर वो जो मार्केटिंग मैनेजर है वो आंसरेबिलिटी उसको अपने हायर अप्स के पास देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब हम ये देते हैं तीनों चीज़ें, अथॉरिटी भी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी करते हैं, उससे क्या होता है, पावर भी डिफाइन होता है, ड्यूटी भी डिफाइन होती है, आंसरेबिलिटी होती है, पता है किसके पास किसको जवाब देना। इससे क्या बिजनेस में डेवलप होती है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। एक लास्ट पर मैं आपको मिसाल समझाऊंगा। एक टी शर्ट मेकिंग फैक्ट्री है, वहाँ तो 10,000 टी शर्ट एक हफ्ते में तैयार करने। अब देख लो कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। इसको जो कॉलर वाला होगा वो अपने तरीके से वक्त पर मुझे 10,000 शर्ट्स के लिए कॉलर बनाने हैं। जो स्लीव्स वाला होता है वो अपने तरीके से बगैर कहते किसी के कहने के वो ये कुछ करता है कि मुझे 10,000 शर्ट्स के लिए 10,000 स्लीव्स देने हैं। तो इसी तरीके से जो बटन वाला होता है ही रिमेन्स प्रिपेयर कि मुझे तो 10,000 शर्ट्स के लिए बटन लगाने हैं। ऐसे जो मेन बॉडी पर बैठा है वो तो तैयार बैठा है, मैंने मेन बॉडी को जोड़ना है, उसको जोड़ना है, क्या जोड़ना है उसको, कॉलर और स्लीव्स वगैरह, वो उस पर बैठा है। तो ऑटोमेटिकली हर एक अपने अपने तरीके से काम करता है, अंदर एक रबत रहता है, सभी अपने काम पर लगे और एक ही काम को अंजाम दे रहे हैं। एक ही काम मतलब उनको 10,000 शर्ट्स बनाने हैं और वो बड़ा काम छोटे छोटे हिस्सों में हम बांट, डिवीजन ऑफ लेबर। तो हर एक अपने अपने तरीके से एक ही मोटिव की तरफ दौड़ रहे हैं, पता नहीं उनको कौन सा अंदरूनी वो ताकत चला रहा है उस काम की तरफ, उसी को तो उसको कहते हैं क्या, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। और कोई चीज़ बता, हाँ इसमें और भी मैं मुझे एक बात कहनी लास्ट पर। डेलीगेशन में क्या होता है, ये आर्जी तौर पर ये डेलीगेट की जाती है ये अथॉरिटी, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन। फॉर एग्जांपल ये भी मैंने 25,000 अभी मैं कंप्यूटर की बात मैंने बोली, ठीक है ना। तो ये टाइम हो गया, फॉर एग्जांपल 2018 में हमने उसको मार्केटिंग मैनेजर को ड्यूटी दी थी 25,000 कंप्यूटर, उसने तो सेल्स मैनेजर को, डिप्टी सेल्स मैनेजर को जिम्मेदारी सौंपी थी। तो 2018 हो गया, डिप्टी सेल्स मैनेजर नाउ नॉट अलाउड टू हैव द अथॉरिटी ऑफ सेल हेनसफोर्थ। बस ये खत्म, ये आर्जी तौर पर होता है, ठीक है ना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।